cek sampai kasep nyuun sapora pongkinya bang lancar jalanna bila nyaba ceka elera nyuun sapora tada kunana mi ngolok isapen are tak kurang dari 10 kali manusia kapibana tengate tak kira burung sepekan mate saampun natelo are roh amit adu kuste nyuon tidak kakopur ningala peten se ancor. Nah ini kalau gunai kuburan nih kak roh nabas dari jauh dak peten se ampun bau engak peten sengko aria kenengan tako sengak kacung cek tokaran sapeleen sataretan apa se bada kampuli cek bada sengak tibi maraseng kok kebaitan deng andi tunya ta ekiba muni terus akhirnya ku kaset bisa lontar nyengku kayak tak datang saya ceramah itu dan ini kan lagu nak kuburan tetapi muni kuburan tak oleh pahala lagu taresna buladati aku pak cocok make kok tak lakong panitianya lagi sepeda lagi ada semua cocok ibunya tuan rumah oh benas ya tuan rumah atau kok burka dicodot kemarin ya mau cagulian gak cagulian lah ngucapan apa bebas tuan rumah pelan gua mik nih kak ganti gula mulia walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sadaqallahul azim amma ba'd ulama'una la'izza kurupatan kaula jukan kurupati ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Ali Mughni ajunan Kiai Haji Subki Sya'rani Kiai Haji Miftahur Razi Kiai Haji Dafikur Razi Kiai Haji Subki Kiai Haji Fatani Kiai Haji Khalili Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Abdul Syakur Kiai Haji Zainal Alim Kiai Faisal dan seteja para kiai para guru nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng asma ajunan namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dak seteja seampun Rabu Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah tokoh masyarakat secara khusus pemangku tisah beserta aparatur tisaipun sahibut dakwah Kika Dinto Kiai Haji Syafi'i ben seteja panitia penyelenggara dari Haul Pujuk Bungor Kiai Haji Abdul Bahar bin Pujuk Agung Kereng
Cukan haul setiaja pujuk sebeda ekak dinto ben setiaja almarhumin almarhumat dengan sepo kaula ajunan sebeda pemakaman cendana. Sepertama ngiring awali perpangkian kaula ajunan bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula benajunan saat mangken sareng Allah paringi nikmat seape tampe. Sepertama nikmatul Islam wal iman. Kadinto merupakan nikmat sepaling raja dari pansapanapan nikmat separing aki Allah dak kaula ajunan. Nomor 2 kaula ben ajunan paringin nikmatus sihha wal afiyah. Paringi sehat badan, paringi sehat akal. Kadinto nikmat sepaling raja salah starena Islam kalaben iman. Nomor 3 kaula ben ajunan semakin paringi nikmatul ijtima'. Paringi nikmat bisa asareng akumpul apolong dalam kabadaan taat. Selok seteja bi Allah paringi nikmat bisa apolong saat mangkin. Karena ajunan seentar mangkin ni kebeni keng tak andik lakoh. Sibuk tina aki demi untuk entar ke acara sesamangkin. Banyak selebih nganggur mangkin ni kapang tapangan main HP. Ajunan sedang compong semak dari kuburan, beda dari jauh depan. Bagian semak-semak iling celing tak ekatela. Tak ekatela, entar keng lo ekatela. Jadi beni tak entar. Semoga nikmat seape tampe separing aki dak kaula ajunan kak dinto. Tak cuma paring aki cendenah tapi kaula ben lawat ben salam. Ngiring ngaturaki dak ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben solawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon mantar kaula ben ajunan sehadir saat samangkin termasuk dak ke kelompok ben golongan seiki babi ajunan Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Mantar sateja sehadir pamasuk ada karombongan tahta liwa'i sayyidina Muhammad. Kalau bertanya aki amalah tak usah tanya aki tu sana langsung masuk dek ke surga mantar tepak kaula ajunan. Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Eman kak diman acara haul kuburan ni ke ibadah aki hadirin. Bahkan sajian tahun ni kesajian raja eman kak diman. Selambak cuma ibadah aki acara khutmil Quran saabit-abita mulai ibadah aki acara pengajian. Selambak ibadah aki pengajian sajian abid sajian paraja sajian banyak undangan kak dinto menyeluruh matura. Hal kak dinto sareng sebagian ulama yang manhajnya yang pemahamannya tak pada ben kaula ajunan. Kak dinto bahkan ngoleh pujuk ni kepada saat buah kisirik. Jadi tar ke pujuk pas acara nak nikah ni. Nikah salah nikah tidak sesuai kalaban aturan syariat. Salah kak dinto kiinya tak kisirik karena yang kup minta dekah orang yang kup minta dekah selain Allah. Dan kula iman kak diman madepak hadirin makle tak salah paham bahwa sepertama kaula ben ajunan entar dek ke kuburan entar dek ke pujuk nyelekek dek ke orang seperatu ke Allah abada ki acara pada ben mangken kak dinto beni minta dek ke pujuk kaula ben ajunan minta dek ke Allah tapi subhanahu wa ta'ala jelas-jelas ki nah minta ke Allah. Jadi ajunan magila kak kanto ni kan apa nak boleh kalau kanto magi pas minta atas kuburan keng mun Allahumma pun tak sirik. Ya magila kanto mun sampian pujuk majuan dan tak paju pujuk. Nah ini kesirik berarti minta ke pujuk ni. Nomor 2 kuburan ibadah aki acara ketiga dinto hadirin. Buaki kak dinto tak sesuai kalaban panapas acara ki bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika beda. Kula galak ngebeda nika Bengkalan kena mun santen kula ada apa ada maloro sak ada. Karena Bengkalan makin ni kampung 3 kecamatan. Teluk kecamatan saya tak kesokan intar ke kuburan ketika dinto
bahkan teluk kecamatan ini kata kesokan amulodon, tapi benih menyeluruh, tapi ampun 3 kecamatan meskipun tidak secara total. Ini kayak Bengkalan, jadi tak gopok capok dapat ada kak dintok, saya di Bengkalan ni kak. Bokongi Bengkalan ni kak tak dengar guli, haul ni kak masuk neraka. Untungan ni kayak Mekasan, makanya masuk surga. Muni Bengkalan neraka kapi kak, ada selok neraka kapi. Kule Bengkalan seding ngebeda, tore napa orang cak pakan neraka kapi cak dengan surga ni kelega. Yang kimun pah orang yang pakan neraka kapi mun pah karo saya ngocak ni ke masuk surga, makin masuk surga mun ketibi apa kelaku ilmu surga. Upah orang ke neraka kapi bid'ah masuk neraka, mulutan bid'ah masuk neraka, tahlilan bid'ah masuk neraka. Bi kule kebala, mun pas lain masuk neraka kapi, mun pas masuk surga karo saya ngocak nikah, makin ilmu surga mun ketibi apa kelaku. Entar ke Dajjal ada orang, entar ke timur ada orang, entar ke laut ada orang, pah ngocak sepire. Pah datang Om Jin, ku kasih satu permintaan. Aku ingin banyak orang Om Jin, laksanakan jalle ke neraka mak dia bodoh-bodoh. Bian bah tanya masa iswarga mun ketibi ke ku dan gula bani tahkir bani Nabi Adam ni kalamba ekebay dalam swarga. Keng make bade dalam swarga Nabi Adam polanan katibi kengku akhiran Nabi Adam ni pah minta ku kengku pah epotek tolang rosong sekacer nikah pas ekebay ibu Hawa. Makanya pada situng kitabnya mana kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair nang kitab nika ide buaki sampai samangkin rosok ngreng laki nika pakun elang situng ma ilang polan lambak ding Nabi Adam ekalak sekacer ekebay ibu Hawa sampai samangkin rosok ngreng laki nika sekanan jumlahna 12 sekacer kari 11 nika debuna kitab Ghamsul Basair. Jadi elang situng sekacer kak raga kak takut elang 2 takok keng takok jadi pong cicek tak apa oh situng tak kin raga kak lain getung ya kok kak iki tungkap biasa elang oh gitu tungkap biasa pon kak makanya nek bini biasanya pak ngupload status wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya, wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki, tapi wanita dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati, agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Pak Hibri caption lagu, katanya diriku tercipta tarik ke kok mau acara kuburan tak naning India aku lagi mau acara mantan korang minta sampean bagi 2 album yang bagi nak kasih tak mau acara tak kau ikining boleh di buju anu bungor nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin abad aki acara ketika di kuburan apa napa kau lebih najunan mentar ke kuburan abad aki acara kuburan. Pertama orang otak ulama saya tak aki ihda usawab ngirim ganjaran ni kata depak ulama yang menyatakan ihda usawab ni kata depak kau ring sedak ni kaca pun ulama muntada salah situng dari telok. Perhatikan, kalau ada ulama yang menyatakan ihda usawab ngirim ganjaran ni kata depak karena Allah jabu wa alaysa lil insani illa ma sa'a ngirim ganjaran ni kata depak ni kamu tada salah situng dari setelok mun bada salah situng dari setelok kak dinto ulama ada bu pasti depak senomor situng dari anak kau orang tua nikah bi ittifaqil a'immah nikah mun di anak karing tua nikah pasti depak nikah ada tak ada pak. Senomor 2 itu tutup kalaban doa mun ngangkui doa jadi tahlil yasin solawat itu tutup kalaban doa mun bada doa bi ittifaqil a'immah nikah depak kencaran nikah. Senomor 3 baca ke kubur secara langsung hadirin ketika ulama ajunan makin gak kantun nikah pun ulama berdasar kepada salah satu riwayat hadis
Nabi Muhammad toman lebet dua kuburan Madinah seketika yu'adzabani sedua ni seksa Nabi Muhammad pahmakon sahabat muntut papana korma ni ka itat cekaki ke kuburan sekanjing Nabi adabu yukhaffafa ma lam yaibasa bahwa saya induk kubur saya seksa ni ka paringan selama papana korma ni ka kilo kering apa karena Allah adabu di Al-Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard sebeda elangi ben ibumi maca tasbih ajunan Allah Subhanahu wa taala mun papana korma maca tasbih atas kuburan karing mati ni ka manfaat napa napole manusia entar ke kuburan maca yasin maca Quran maca zikir ta manfaat maka ni kebanyak salah satu keterangan itu les Saring As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki dalam satu kitab khusus yang membahas masalah kenceran depak ke kuburan yang mana kita apa tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Ini yang nulis As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki bahwa kenceran ni kada apa ada tak ada bang. Jadi mun bade setelok ki buru ni ada tak ada bang. Nomor situng. Nah, nomor dua ma apa? Nomor situng anak. Nomor dua doa itu tuh doa. Saya nomor telok baca kuburan. Jadi mau baca kuburan maka kita khusus depak. Jadi mulai ni ke kuburan dah tak usah ilah hadratin nabiyul lah maka kita ilah hadratin mula kubur naik tengke ni apa kun depak hadirin. Jelas papana korma itu cekaki bayi manfaat ke mayit napa boleh pah orang aku ningkong gede lempah tak ada pak jelas otapa dari anak karing tua mun di anak karing tua ni kata usah Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma talawna wa ma qara'na maketa dua aki mun di anak ni kapakunda pak tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid sateje kenceran anak ni kapakun abadi ka orang tua napa boleh pakai nyelasem biar lakan atah dili kayak ngabejeng anak ni kekencen ada pak karing tua apa napa karena sebeda anak ni gara-gara beda orang tua sehingga anak ni kata ulama termasuk amal orang tua jelas saya nomor telo tutup kala bendoa lemun ngaku doa hadirin apa saya tak bisa cak dengan Allah saya ada bu ud'uni astajib Allah sama kena doa mun minta bi Allah ibri kula benajunan minta ya Allah pada pak aki kenceran oh tak ada pak oh berarti Allah ni bisa abdi saja doa kecuali doa kenceran eroje kira maki karo ni keselok bisa Allah ni tidak dibatasi dengan apapun makanya ajunan kak kanto nikah ana pemik kutu kak kanto ana mik kutu kuburan karena beri saat tanya ya pak kutu kuburan minta la tu aki bungkona bang sebang minta letar ke bungkona bang sebang mak le anya ta aki kula benajunan nikah pasti depak kenceran mangkana parlo sampean nikah sombongan bade nyumbang PC bade nyumbang lakoh bade nyumbang beras bade nyumbang rena bade nyumbang manglo bode biasa now acara ni ke bode PC tak beri lakoh tak nolongi rena anje pandep ajo jongkan bikok lagi bode lah saya disejoko tu na iya titik saya dinak je pada iya baru dek saya dinak je pada ajo deh iya juga siapa sih lo tahu mengkro dek ya siapa mikir yang bui tu kan pada benar yang di kubal lebalan di dalam TV ru kapan penalti tak masuk di luar aduh orang dek iya jadi yang goreng tak tahu saya main kalau guna main futsal kita nendang lah gentang ke ada si Bang Doni tapi ni kai Bengkalan saya tak nyumbang laku nyumbang manglo ni kai Bengkalan duh mau ni Mekasan ni kecung saraan bu tapi Mekasan sama orang Mekasan benih ikan toh Mekasan hah masuk Mekasan kan tuh oh itu Mekasan di kula Allahumma sholli ala Muhammad jadi takut beda tanya ku mak parloi beda aki ke kuburan acara aja nyak banyak biaya apa minta sebab ibung kono bang sebang jawab sareng ajunan sepertama untuk mestiaki bahwa kencerna kaula ajunan ni kada pak iki ben entar ka kuburan ni kayak kelaku bi Gusti Kanjeng Nabi ni ka ziarah makbarah Uhud saben tahun Kanjeng Nabi ni ka makbarah Baqi Kanjeng Nabi toman adu aki jadi entar ka kuburan ngak kaula ajunan ni kayak kelaku bi Kanjeng Nabi lah kartuman alarang entar ka kuburan tapi bi Kanjeng Nabi mari pahe pakon kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha lambak kaki bi kok toman ilarang entar ka kuburan saja entar secara kajian usul
mun beda nahi mari nani kapah beda amar berarti nunjuk aki ibahah. Mun da adeng ilarang mari napah epakon berarti larangan ni kaampun cabut makin hukum mapas oleh. Jadi entar ke kuburan tak panapah benih kelakuan tu saigi. Seperti aku kita takraman ke kuburan, Nabi masuk kantom bian pergi di ujau ni langsung assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Mun apal, mun tak apal tak usah baca Arab, takut tepat katuana Petra saya baca. Ikan langsung senekah. Assalamualaikum temis nari, assalamualaikum temis naji. Mai dah gila bu. Lang kisampian saya apal saya raka asmana ni gila mun pian. Bu dah torot kah. Tetio kilo ko tuca Arab, pada sampian saya apal otabe ya assalamualaikum reng kuburan seneka pada. Lain cepun ulama ya'lamu may yazuru wa yaruddu. Orang setan ni ka uning. Kasera setan ni ka uning, katung-hitung makin ni ka uning. Wa yaruddu ben ajawab ka salam ajunan. Reng kuburan ni ka ajawab ketika ajunan ngolok salam. Beni salam sia-sia apa katana gula ben ajunan. Jawab uning ben ajawab. Keng gula ben ajunan tak mireng, tak ngiding ka jawabanna. Ya untung tak ngiding, mun pah ngiding cecer mereka dalam bian suburu. Mereka jawab sudah hadirin. Cuma alam bani alam ngak gula benajunan ampun bani alam fisik, mereka ampun alam barzakh. Barzakh ni kepemisah antara alam dunia dan alam kubur, keng sehadir menterki pada lanceng umur. Senomor situng sebab ke kuburan acara makle kaula ben ajunan kak dinto kenceran setelah jeda pak kalaban sampurna iki. Senomor 2 apona pami sebab kuburan kaula benajunan ki buru ni ke faidana abali ka seseta. Saya mau saya baca makle depak ka seseta. Senomor 2 faidana makle abali dak kaula ajunan. Makle kaula ben ajunan kak dinto pas aroma saja bekal pada ema. Maka na parlo entar ni. Tudzakirukumul maut. Entar ka kuburan ni ka tojuna. Kaula ben ajunan makle aroma saja abak ni kepada bekal mate pada ben. Pitimbian dengan ledok patok ni kambian. Ya Allah, tang kenangan idin nak kuleku kana senika. Idin mangko ya pe bunda je. Kipuk. Keng cek torai gelu tekok tatangkeuna ager bagi ka ada. Keng ngempian ke sapa aroma seko idin magu. Dia tak kira burung sampean. Mbian tak kira burung kan to, mun ngakui hukum akal hulil yasin tak kira kan to keng mun sampean tak kira burung. Mun hulil yasin haram mun ngakui hukum akal tak kira kopura kidinna. Ya tahu mak nemu janda dina ini. Ngako pak janda nama ayo malah. Lekan ngkimun secara hukum akal mun hulil yasin tak kira kopura kanto kan. Ajunan. Jadi kalau bening ale kuburan, kalau bening ale maisan, kaula ben ajunan kak dinto makle sadar cak abak ni keng kadente. Pate kaula ben ajunan saya detek ni kala. Kalau bening ale kanto ni kapah aromasa. Manusia ni kaparlo contoh kak. Mun karoi ka kanto mate ampo tak depak kepikiran. Keng mun ning ale tok patok mun la bede contoh ni ka ampo depak ka ate. Manusia ni parlo contoh. Mun dak contoh nak bu melarat si depak. Contoh di pasar pah bede ngajualan obat penumbuh bulu. Umpama keng contoh ni kan. Saya jual obat penumbuh bulu, keng saya jualan gundul. Oh, orang jo salah tak meles ni kaya me jual le me tak totak kece tak kerja ko. Ada apa? Ada contoh nak. Jelas. Obat gemuk sehat saya jual ke apa? Tak kira baju mereka. Ada contohnya. Jelas. Obat gatal-gatal saya jual bambu sekali aku udah pergi laku. Tak kira beli orang. Perambil agak dinto. Kalau ben intar kak kanto kau leben ajunan. Makle bede contoh kau leben ajunan aromas. Abek ni kap bekal sede. Abek ni kap bekal mati ya. Mi itemu cak sukses acara ni. Sehadir ni kami itemu cak ingat kesede kapan beleman. Mi itemu cak ingat kesede ketika intar kak kanto. Bede telok buah orang ingat kesede ni kak. Bikul setelok nikah pada apa? Mun bade setelok nikah berarti panjenengan aroma sejak bekal sete. Keng mun telok nikah tada berarti panjenengan tak engak je sete. Telok nih, cewek ulama. Saya orang saya ngaku aroma sejak mati ya. Saya orang saya aroma sejak abek nikah tahu je bekal sete. Mun tada setelok nikah hadirin. Kadzibun fahuwa kadzib nakal.
karena orang mun lakar aroma saja mati ya pasti andi telok nih kan. Ini kebalak si telok materi kengan lagi. Mun masalah tukang kamate siapa sih lo tahu je mati kan? Napa boleh orang ajem tahu kamate. Bukti nah mun pentong ale saja. Maki ajem pada tahu kamat. Keng adzauq bil maut. Aras sekalaben mati ini cuma orang-orang tertentu. Pada ben panjenengan ningali kancana aja pau mata. Dia tak nurut aja Keng kita nurut aja pau mata, nurut ngelenyer, nurut agili coba berarti arasanya mana kita. Mun karo tahu cek pau celok siapa? Selo tahu cek uning kebi cek pau celok sampai ngelenyer napa punten hadirin. Mun karo keng masalah akan mati siapa selo tahu cek? Ya siapa jong berdereng tak mati. Manusia aja mati kebi. Bekan kan pasti sini kan? Poralah. Manusia aja. Harap maaf Allah. Le manusia kan mati kapi. Jadi mun saya bahas mati orang ini kan pasti tahu kapi mati. Ba'adzauq bil maut, ba'arasak mati nika. Nika selok kapi hadirin. Mun karo tahu cek pau celok siapa selok tahu cek pau celok. Ba'agersak celok pau ke abek ni kita ngakan pau. Tiap mun ki buru lok ngakan pau. Ken mun ngetela orang ngakan pau nuruk ngelenyer. Lok norok mati ken mun ngetelak kuburan ni ke abek saya ya Allah kok saya pandi ku leku ya Allah kok saya buntu kok saya yosong kok saya terima dari dalam kuburan lubang landa kok saya topo eta nabi tiben bini mikir orang tapi mikir abek ni kale orang saya aroma sesenikah bekal tumbuh telok buah mun telok buah ni ke andi sampean bertimpian adzauq bil maut beni karo tahu kapatih tapi agresah arasa kamati ni kah. Setelah ini bikulai pada apa? Manter andi berarti sampai king igres sejak bekal mati ya. Amin kupo. La haula wala quwata illa billah. Ini waktu aki cengeng kapi. Kan bila selok teman nemuring gendeng ke kebuk. Ini pahlo aki tu sekali diki bah jatuh cinta gangko. Dalakon ya. Apa? Moni kuburan beninik kalagu na. Senik kanila lambak badi di Mekasan. Saampon na telo are roh amit adu kuste. Nyoon tidak kakopur ningan labatan se ancor. Nah ini kalagu na kuburan nih kak. Roh ngabas dari jauh dapatan seampun bau engak peten sengko aria kenengan tako sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan apa se bada kampuli cak bada sengati bii maraseng kok kebaitan dah andi tunya ta ekiba muni terus aki nyengku kaset bisa lontar nyengku kayak tak datang saya ceramah itu dan ikan lagu na kuburan teti muni kuburan tak oleh pahalagu taresna buladati aku pak cocok make kok tak lakong panitianya lagi sepeda lagi ada semua cocok ibunya tuan rumah oh, banas tuan rumah atau kok burka dicodot kemarin ya cak gulian gak cak gulian lah ngucapin apa bebas tuan rumah pelan gua mik nih kak ganti gula mulia tak dengar nomor tuan rumah tu kok berkat dicontet deh kayaknya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi itemu tak itemu cak abek nih kak aroma senten cak abek mati ya aroma senten cak abek saya telok buana sepertama ingatin an-nasyat fil ibadah
orang ni kemun aroma sejak mati aku tak pah bisa aja ngajah ala ben sengkana ibadah siapa selok sengka jaga malam bu eki na bangki apa na boleh murni ngak makin cek mun malam cek celep ngki mun lem celep ngak makin ni kasi nyaman benia bojong iya mun ketibik meleko mecek sapo mun ketibik saya rasa tak sengka bojong 5 bekto eki na bangki saya rasa lok sengka apa bulan Ramadan saya rasa lok sengka ngaji Al-Quran king orang searoma secabak bekal mati bisa aja ngajak ala ben sengka ni ke hadirin apa napa cak kuda ben sampian mati ya napa saya detek kuda ben sampian boleh mati kalau makanya bunang kaki betui ini kan lambak sih ada beda debu senika odi neng etunya tore cek pikapiaki Polan pateh dateng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden tek beni soki kula ben sampian satejeh matia matia tak matia ilati mati kocang mati ya maksud gula mik mati aja dengan jauh di rumah maksud bekal mati keng manter ki lancenga umur amin Allahumma saya rasulok sengka adikir hadirin saya rasulok sengka macam istighfar keng orang searoma secabak nikah bekal mati pasti jengajah ala ben sengka nikah anapa kula ben ajunan mun mangken kata ibadah bila boleh saya rasa jamin lekuk ki audit tore mun mangken kula ben sampean maca Quran burung tak ngaji Quran bila sing ngaji lekuk ka Quran bangki lekuk kula ben sampean ki bisa ngaji tak bangki kam min sahihin mati bi ghairi illah wa kam min alilin asahina min ad-dahr banyak orang beres mati tak ada margana banyak orang sakit sarah etek dentek tak lum mati tina jak cekel mati tibi ku lekuk juga kan berdering kan tu ni ke sakit sarah masuk rumah sakit polan iki dimbur tak cek sarah nah datang kena lo ada tek de tengah nyandek ke rumah sakit tak tak nyapok beda debat ke rumah sakit pak tok kotok lek keng deser kakeng kok lek tanya banyak biaya kiba mule pelakin aja lek arah apa bu tak kira abi boleh je lek mak itu mau bu haji ya ko pengala kerok lek beda sini kan akhirnya kiba mule ongku bulan lacek sarana depak ke rumah nah mati ongku keng saya mati benih saya sakit saya ngucak saya nyanda harus saya mati benih apa tak ada saya sakit sarah cangakal mati tak mati saya nyanda saya beres ada kabar saking gromoroki laku kolpeto inna lillah wa inna ilaihi raji'un tatang ke ngarap papa bi etar sakit apa lagi nak sakit lo sakit lo sakit tak sebelum masa sekali lo sakit jaringan malam bagi odi saya mati ki laku bu udah torot kaki bu lemon saya mati ki lakukan malam lagi odi bu udah torot kah lah baca ngumpian sekeluarga beci aku Pak siapa sih budu apa saya ceramah sih budu deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pati dikatai bangki hadirin. Makanya cek pun ulama pun ala kuah maksiat ambuaki cek terusaki. Tako ajunan ibadah maksiat sekalian pahit bunya benar hadirin. Tai bangki mati ni kak. Pun ala kuah ibadah sengkaja kaja. Mik pola ibadah si eje kaje ni ke setre masih pasti tilan-tilan sanggup pate gulu ban ajunan. Takok marina ni tak sempat ala ko ibadah boleh. Tai bangki gulu ban sampean mangken ngaji sengkah. Pah itu rot tak ngaji bulan sengkah. Saya ngak tandi kesempatan ngaji kia marina. Saya ngak pah sakit selok bisa ibadah sampean. Tapi saya ngak setu mendadak hadirin. Makanya orang searoma saja abek bekal saya an-nasat fil ibadah.
bisa aja ngaja dek kesengkana ibadah menter tepak dek kaula ajunan kita lanjut setelah yang mau lewat berikut ini. Ini batu gabu talabu dak remem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kula iman gak diman buk dan kula gak iman gak diman terkait masalah ibadah ngaji Quran nika kula sampai mendepak sini ke kula konsep tore kula benajunan ngaji ben mari abejeng tak usah nyak banyak situ ngayat ben mari abejeng situ ngayat kula menawarkan konsep ngaji Quran situ ngayat karena kula ben sampean Quran nika tak baca margana alasan tandi bektoh sibuk kota besengkah nggih kan makanya kula ngajak tore ngaji ini kecil nyak banyak ben mari abejeng saayat ben mari abejeng saayat mun ben mari abejeng saayat ki alasan apa ben alasan sengkah saayat alasan sibuk saayat ning saayat ben mari abejeng saayat ditimpian sehari semalam 5 ayat 10 hari seket ayat sabulan terus seket ayat king ben mari abejeng cek sampai adina ngaji tinggal saayat karena mun sampean ngaji kudu sama krak kapan akhir tak cara ngaji mun sampean ngaji kudu salemper kapan sampean kesusu tak cara buka saayat saus maka nempian nyari katok sabak ibu nada ngempian sing sajadah ben rukum bian ikulung Quran bayat tasah cek penyimpang di kenangan abejeng Quran nikah sehingga setiap sampean abejeng Quan nikah ketela mun naik ketela pasti engak sing ngaji ben mari abejeng sing ngajak jeg kamu tak degek ikalak Quran kula menawarkan nikah emang gak diman mari bejeng duhur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ongkuan deh, bukan ongkuan. Tore, empian alasan apa mun sini? Kemuning saayat iki alasan napa ngucak sengkah, napa ngucakakeun, napa ngucak tak sempat. Saayat deki mari asar, cek kemun tak tegek ikala. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tore, ngucak akhir, ngucak aluk sempat. Saayat mari maurib. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Insyaallah aman totalo kali hatam al-Baqarah nembian nika. Kula ben sampean mangkin akumpoy lema hatam apa celok tam hatam apa huk. Anapa tak tuman dimulai. Tak tuman ngaji kula ben ajunan. Ben mari abejeng saayat, keng ben mari abejeng sing ngajak kula pae saayat. Keng mun tempo nanang tenang sampean, tempo lalu ager tambahe pedet dilema ayat. Mun tempo na lebur ngaji pegena salemper, tempo na ati tenang pegena du lemper, tempo na cek tenang pegena telu lemper. Ager saayat boleh, ben mari abejeng kokong saayat. Keng mun tempo na tenang baru tambahi dari saayat. Ditigan makin ambu, tahu saya ngaji sama kera ambian. Saayat karena mun sampean kudu ngaji sama kera ambian banyak alasan untuk tak ngaji. Ager banyak kelakuan tak sempat. Keng mun saayat tak kiraan di alasan ambian. Napa selok ngaji ya? Mun sampean saayat ni kita ngaji, ya berarti lah keng tak terus ngaji ya. Jelas. Bisa ngamal lagi kira-kira. Ben mari abejeng saayat. Keng ben mari abejeng jeg kamu tak tegek ikalak Quran. Saayat saos. Keng mun sampean tempo tak ager nang tenang tambahi 2 ayat 3 ayat. Pakun tenang tak ager tambahi setengah ayat tambahi selemper. Tempo tak ager tambahi pebenyakan kesogana sampean. Tempo ager sa ayat keng ben mari abejeng cek sampai pegek ngaji. Walau ayatan wahidah. Menter bisa ngamal lagi. Sa ayat pakai alasan apa mun sa ayat? Menter bisa aja ngaji. Amin. Quran ni hadirin, Quran ni kata Ibnu Gusti Kanjeng Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran ni karena Quran ni kemudian mun orang seahli ngaji Quran pah
capur ke neraka di Quran ini tak kira beki budian tak kira beki amin Allahumma tak kira beki tapi patepak ngaji nih kah makanya gula muda pak iman kak diman mun ekofuran beda khutmil Quran kan beda biasa nemu kaddeman ro kofuran thank you hataman gula muda pak tak parlo kencang tinggal makilok sampai 30 juz sepenting ngaji na laon tinggal tak usah hatam apa-apa karena ihda usawab ngirim ganjaran Quran kareng mati nikah si bisa kirim maki ganjaran nih kemun saya ngaji oleh ganjaran jadi saya ngaji oleh ganjaran geluh kapan saya ngaji oleh ganjaran baru ganjaran kirim maki dak kau reng mati mun saya ngaji tibi tak oleh ganjaran pada rumah saya kirim maki lah pada orang alaku ke Malaysia ring alaku ke Malaysia nih kasi bisa akiriman obeng ke Madura mun si alaku nih ka oleh gaji oleh pese mun si alaku tak oleh gaji nah apa saya kena makin ke Madura salah tak gaji tang ke polisi yang nakin di Madura saya akiriman ke Malaysia pada ben ngaji Quran tak langkong mun beda hataman rok kuburan tak perlu kencang tak perlu oleh 30 juz sepenting Quran saya baca ni ka oleh ganjaran karena beda tor kadang bi kadrina nabeng 30 juz ibengkalan ni ka hataman rok kubur ni ka saya baca tegalo itu mah wala aja makin malaikat bingung apa saya baca coba jelas bade secung gampangan boleh silent benih silent jak Madura silent ada suara sekali nih kata oleh apa bu mun bah ngaji Quran dia tak oleh apa karena seeko cak kiro anika ayusmi anafsahu kotu makeding ka abang tibi muntai keding ka abang tibi tak sangat sini kak maka dari nggak bajang macam Fatihah mun Fatihah tak keding di kopi ngatibi maki bajang tak sah karena saya kocak macan kutu keding di kopi ngatibi dalam keadaan normal karena mun tak normal bisa tak keding contohnya abojang nyeting des maki macam Fatihah kan tak keding kasa lihat kasa pakun inya mai maca karena kasa makanya simak ni ke berdua beda asimak bil fi'li beda asimak bil kuah nang kitab fikih ni kak jadi saya kocak macan kutu keding di kopi ngatibi mun pah beda orang paham tamam tak oleh ni ke benih macanya mana benih maca makanya orang bini hek beda orang bini apal Quran mun orang bini hek kan tak oleh ngaji Quran haram tengki sampian apal Quran mun tak murojaah sampian elang dak ada macam murojaah cek pun ulama ngakui metode ngaki buru maca tapi tak usah suara nah siapa ngucak ingat marembut pentong di gulung dan mar panitia kak ditoge benih panitia pemulai kak dek kuli lagi laulan dia tak langkong tak kok muncul gula boleh gula kucak begintar nih kan makanya coba kibik Nabi rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu banyak orang maca Quran tapi Qur'anna bani asafaati Qur'anna alaknat kasih maca karena tengah ti Qur'an dega tikal sekiliran bayi seayat bayi pun berapa jeng biar paling tenang tambah 2 ayat tak perlu banyak sepenting bagus makanya jawaban Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amal yang paling bagus benih aktaru amala benih laku yang paling banyak tak penting ngaji banyak mun tak paratu tina makin didik kor paratu tak perlu banyak mun butuh tina makin situng kor becek mbian andik sepeda belu kayak ada kening tompak tu ngabana letu tu ngarantai peka
itu ngedak setir, itu ngetangkina copot, itu ngabusi na mate, itu nggak kenal petang alto, tidak tahu saya ngubus sepeda belu, ngubus situng, masih penting kening tompak siang malam, makai situng mun kening tompak do, sampurna, makai pentong ngebenti surya, tidak makai situng, sepenting tompak abil, gelem colok je, apa? Mari pukul tiga kalau payah. Oh kita mulai lian. Lah tokan makin betul itu. Betul. Minta banyak salang lang. Mun mulai nak ambek aku dah takut leceh, aku dah tak ningal aku. Batang kita penting banyak tapi penting manusia ni keasanu amala saya harus jungkus bagusan amal banyak muntak paratu kebayin apa tinggal makin didik sepenting paratu ngaji banyak ambian sekali ngaji kan sajus yang tak tetikan jaran tinggal ngaji kan seayat sepenting bisa ingin kangen yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid sadaqallahul azim ning telo ayat tapi kencerna sampurna saya mirengake oleh rahmat terus kencangan benih tak oleh kencang saya penting tep Imam Sudah serabun ngaji kan kencang nggih alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dil autad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن pak kencang kur tepak tak napa saya tak oleh salah kencang lo itu mau berat temur apa nak boleh laun tak tepak nih kecung cermetan ke malaikat nih ada urusan salah laun ki butuh kapi Bismillahirrahmanirrahim walladina kafaru keparu wa kadabu bi abi cang malaikat bedug ben Quran aja kok ya mungkin ki ajar tak napa ya keng mun ki ajar langkung saya cek amikan gelu ni sersengi di ngaki saya ada tiap juta ke tepeke saya dapat ayat wal falammas tai asu ketikal mungkin kita pakai lancar tak usah amikan gelu ya cang gelu tak oleh genceran bentar bisa ngamal lagi ben maria bejeng seayat kula man kak diman medepak nikah kula tibik salah tak bisa istiqomah kalau ben medepak sampean ngamal lagi mik pola budian oleh kenjernah sampean sing ngaji pola ampian masuk surga kula akad tengah budian sepenting janda swarga ya menandik laki kan tak bisa nurut kula bukan ki wan abu kurang 10 menit tinggal unjuk rasa bu cek ke ngebele napa
Saya sejauh. Ditangki mun kulit sejauh mempan saya seroh. Kan tak baliknya mana nih kan? Mbian sejauh. Kulit sejauh. Tak boleh sejauh pas sampean saya seroh. Kok tuh nak kulit ya? Saya nomor 2. Orang searoma sejak mati nikah. At-ta'jil fit taubah mun ala qudusah lo etek dan te aki tuli minta sapora ke Allah nikatan te orang aroma sama mati ya. Nomor 1 an-nasat fil ibadah jok aja kelakuan taat jok aja kelakuan bagus. Nomor 2 at-ta'jil fit taubah bi Allah pamati ka ada mun la kadungnya bedepakeun goro-goro nikah minta sapora nikah ada faidana mun la nya bedepakeun nih nih goro-goro nih cek sampai kasep nyuun sapora pongkinya bang lancar jalanna bila nyaba ceka elera nyuun sapora tada kunana astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidni wa wafiqni bumi ngolok isaben are tak kurang dari 10 kali manusia kapibana tengate tak kira burung sepekan mati astaghfirullah Rabbi zidni wa wafiqni dekasat tak kira beda orang sekuat colo anganga mata mencela dari kajana malaikat sengala astaghfirullah astaghfirullah manusia ini kan normal dosa ini kan normal keng cek sampai dosa ini ke etorot kau lebih ajunan dalam kebedaan tak seporah karena pati tak ada ente seporah kau lebih ajunan mun kadungnya bedepakkan leer hadirin itu tutup saja lobeng atau bet sareng Allah sehingga mun lah ampun sakaratul maut minta seporah percuma dosa ini kepakun iki bemate tak kira seporah sareng ajunan Allah mantir selamat amin. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Fir'aun ketika takelem etase nya bedepakkeun gerungan neraka padang Fir'aun pas masuk Islam amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil ya Allah kula percaya tak ada pangeran kecuali pangeran sik sembabi banu Israil
wa ana minal muslimin, dan kula mangkin masuk Islam pangeran, dan kula masuk Islam, dan kula kan mangkin muslim. Fir'aun langsung masuk Islam ketika sakaratul maut. Nabi Musa tak oning jak Fir'aun ka masuk Islam. Allah jawab secara langsung. Pakuada guna Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setiaun beri da makake kasep hadirin. Islam Fir'aun tolak sareng Allah. Fir'aun ini tak celaka, tak ke dari neraka. Wah Allah dawu, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun betena kaki biko tak epa ancora sampai 2004 lekor. Betena kaki epa pakuna nunajjika bi badanika. Betena kaki biko tak epa ancora. Lakar Allah saja di dalam Al-Qur'an hadirin. Betena Fir'aun tak kira ancor. Litakuna liman khalfaka ayah. Mak le tadi tante kau ring sesama dina kaki. Le tadi kenangan kau ring 2004 lekor bahwa orang maki abadi ke Allah, maki atoba ke Allah. Keng mun bekto na lambat percuma tak kena terima sareng Allah. Pongki beri kesempatan hadirin. Pongki beri kesempatan. Kula benajunan tak pangki jak leku ki odi. Dan kula benajunan ada si bisa ajamin di kilim malam ki odi. Tak kutu sake. Mulai depak kebekto na mate-mate. Tore setiap kelakuan tu sejak sampai turun dalam keberadaan tak sapora. Tuli abadi ke Allah. Semoga kau leban ajunan abadi ke Allah dalam keberadaan tak ibatu sesama sekali. Mantar segak dim tobadana. Amin Allahumma. Nomor 2, nomor telok terakhir. Tore bah mulai. Oh ya wis, nomor telok terakhir empian lajak mulai. Ku lagi ngali ya. Ki ngali ketungke. Sumen nebun teh murah matura bu. Bak de duhur. Kedi bak de maurib ngali de kada ira lentang. Dari lentang bak de sak ngali ke manding. Lah baru dari manding ni ke monotot ti lebah ngali ka parakeun. Akhlak boleh ki nambian ni. Anek ngakopa. Leh, kan beda parageun kan ikan tu ni kan. Parageun lauk, parageun tanya aki kula. Parageun kam matat ngalle ka parageun lauk napa parageun deje? Jawab kula, ya tergantung olon. Mak wakakakakak. Pon terakhir. Panapa buan aja kau leben ajunan engak kepatih mersitung bisa aja ngajak ibadah mun sampian sengkat tahajud bisa aja ke ejek aja berarti aroma sejak mati ya king mun sengkat tahajud sampian pegunta tahajud berarti empian tak aroma sejak mati ya kalau king tahu cek beda mati hadirin mun sampian tahu mun sampian ngaji Quran bisa ngaji ben pada bajang sengkat ejek aja berarti sampian aroma sejak mati ya king mun sampian pegunta ngaji sengkat turut berarti sampian ni kata aroma sejak mati ya kalau king tahu cek beda mati jelas. Nika ukuran nika ukuran. Saya rasa aroma sejak mati ya. Kan kedik nika evangki. Saya bisa aja ngaji bajang sunat marina bajang fardu. Saya bisa aja ngaji bajang tahajud cek ke tengah malam. Mak li bisa kira mikir ya Allah sepe tengah malam nang ketibi. Ternyata iko buran cung sepian benri ya ku leku ketibi. Saya bisa aja ngaji kecelep malam. Saya bisa aja ngaji sengkana tedung. Berarti ajunan aroma sejak mati. Keng mun tak bisa aja ngaji. Berarti tak aroma sama mati ya hadirin. Kalau keng tahu cek beda mati tapi tak aroma sejak abad mati ya. Orang searoma pasti bisa aja ngaji kalau lakukan ibadah. Nomor 2 orang searoma pasti atobat pantu setuli abali tuli abali tuli abali karena kula ben ajunan mati ya. Nomor 3 panapatan sejak kula ben ajunan gak di aroma sejak mati ya. Qanaatul qalbi bima qasamahu Allah. Ridho na ati kalaban paparing Allah. Paringi soki tak sombong, paringi soki tak angko, paringi soki tak cerek. Napa saya kecerek ah? Jak kula ben sampean lambe entar kak kantuni ka abengkang. Budian abali boleh ke Allah dalam keadaan ibri kain telo lamber tak ada jaiing tak ada saang mun parlo emel lagi kain saya paling cuba makin kan ngalak patoran ku leban sampian jadi ada remah ketunya saya gandi kak elong polong iman paiman hisap berda budian ku leban sampian mati tak meloh di anak erbu ekar ketokar coki tak sombong paringi melarat tak kira pikiran nah apa fitna soki ban melarat cak dengan soki ku leban ajunan pakun telo lamber melarat tak kira pak teke abengkang pakun telo lamber pasoki impian kubur na pakun ngampong kata nang orang tak kira kubur lagi ada ngelangker dah hadirin kenapa saya kesombongan soki ben melarat ada fitnah orang searoma saja abek mati nikah ada fitnah jelas makanya Nabi Muhammad nikah cek lebur ke miskin nikah anapa karena ketika miskin nikah
itunya ringan, akhirat ringan. Sampai Nabi Muhammad adabu, Allahumma ini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah, dan gula pau di aki miskin, dan gula pamati aki miskin, ben imahsar papalong aki ben orang-orang miskin. Apa? Miskin ni lebih aman. Banyak orang sukses ketika yuji kalau ben melarat, tapi banyak orang gagal ketika yuji kalau ben soki. Apa? Orang miskin ni ada syarat tak? Orang soki ni kebanyak syarat tak hadirin. Orang soki ni kamu epente sombangan dari masjid abri titi cereknya mana? Orang melarat epente sombangan tak abri enjaluk cerek. Apa saya bagi? Cak seka kali ke melarat lagi abri ke masjid. Gampang si soki abri cerek. Si miskin tak abri enjaluk cerek. Orang miskin ni ada syarat tak? Orang soki mobil nutup kaca, sombongnya mana? Orang miskin numpak mobil kacanya tutup, enjak bunyi keng sombong. Cak keng si muka alok tahu. Iraga di maka bukaan kaca nare. Kapan ditajak benih kaca ni saya buka, labeng saya buka, kurang didik ngaltok ben reng-reng. Maka nak Nabi ni ke garim kami miskin ni ke bu etunya tak kira pikiran. Nggih. Orang entar ka pengajian kantu makin ni pah ngiba mobil seorang. Nih kamu ke ngaji bisa tak hosok dikipah mobil kening senggol, dikipah mobil kening serempet, dikipah beret. Kira pikiran. Yang mun sedak diandi apa saya kepikir. Cak gila sudah nak kena guncing ka kanjen. Dan nak nang tenang makilah mau sepeda di saya guncingi kening tabrak itaro noro aja. Tenang itunya tenang iya herat ada panapa yang miskin. Gula benih ngajak miskin benih. Keng empian mun itakdir soki. Toreh kau leben ajunan pak engak cek mati cek rek cerek cek kau angko cek bong sombong takdir miskin saya biasa saus nah apa kita miskin ben soki cek dek kita na gula ben ajunan gula made pak iman kak diman beni masalah miskin ben soki napa cang sehat tau ring nika maki soki mun sakit tak kira nikmat maki miskin mun mun sehat kok gereng nyaman mun sehat kok gereng soki bisa melekok sapem pian mun sakit pai kok sapir pai empian pesoki meli mobil Alphard ni kan sa embelungatos lembu nyaman cola sa embelungatos keng makin sampian numpak Alphard keng mun beuteuh sakit maki Alphard tak kira nyaman cek jeraja penyakit tak usah kanker tumor gagal ginjal cek jeraja tun dua hitung bengkong kanan tung bengkong kacir tompak Alphard aja keluar kantor ni kepada polisi itu cedek aduh saya tumpak Alphard yang muteban itu butuh nasar roh keng mun badan sehat numpak kolpi kebdeng kodeng sida atang roh ada ke 76 pian sing rombongan biasa na semunyan kelantar keng pulang sampian sehat maki deng kodeng maki deng kodeng lembu nyaman rasa namun badan sehat makanya mentir sehat deh makanya cek pun kakak gula debu senikah walau makan sederhana ikan asin sambal lala walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal istri punya 3 satu single satu janda itu sehat atas bawah cihu. Tak bisa pemulai ada 2 nih kakak. Terus ya terus lagi. Terus. Tabuk saking. Walala buka 2 anak bola. Terus tarik napas keluar sambil acun ke bawah sambil acun kira. Jadi orang searuh masa cek mati tak sibuk hadirin. Soki alhamdulillah. Tak soki. Napa saya keruat? Cek gue sampean pada kengalak petoran.
Mun kuliban sampean ki sibuk masalah dunia berarti kuliban sampean tak aru masa cek mati ya. Cuma tahu cek mati ya. Nabi Muhammad ini justru miskin. Ben kanjeng Nabi nikah, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad mun iundang di orang miskin, tuli mangkat, tuli entar, tuli eka parlo. Nikah Nabi Muhammad, persis ben kanto nikah. Ben cendenar. Aduh, mun saya molotan tepak kasih melarat, pah anak ang si erontar. Kakek jong kaun jangan nih. Kakek pak, kok kenyang. Waduh, mun saya molotan tepak kasih soki, jaun jangan kol 2 koletung lah asela. Jak kol 12 leje ke bibit cek ke kon aci setemolot kon aci na. Ada apa le? Ini sebiasa nama mataan. Mataan. Nah kopak tersinggung kaki ya. Laki na datang iba berkat arpuan ben anak ang bini na. Dan nak cong cender kalak kau benikin ngalakin terutawa esnya na cong pahibitong. Mabo kalau kun nak pasar tadi sepasar sih kado. Rajaan tahun beri mulut nale eko. Ada apa bu? Ada nyak letek kesedia le tau. Bada. Ara entar kapio ring arek. Bon, itu mau cak aroma saka pate, bener-bener pabuana. Nomor situ, jangan aja, coba langsung jangan aja deh, iya bu. Jangan aja lah kok iba. Saya nomor 2. Montusa tuli atau tetek dan teaki. Saya nomor 3. Langsung hilang. Rito kalaban paparinga guste paringi soki tak som paringi misken naremah apa nak pedek kita dah kudu benajunan cuma masalah nafsu. Demikian sekilas info. Munjang tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallim wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina khususan ila jami' arwahi fi hadhihi al-maqabir maqbara cendana ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran la tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fikakan wa najatan wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadin toh sebisa pada Pak Soporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.